शुणा केते बड़ विषय मोर प्रिय भाई भौणी माने आम शरीर में अनेक समस्या अच्छी रोग अच्छी किंतु आमने प्रभु आम अनुग्रह कर दिन पर दिन आम सुजोग दौरान सानिध्य मध्य आसवा प्रभु महिमा पातु प्रभु गौरव पातु आज आम सत्य समाचार ये अध्याय आम प्रभु वाक्य शुणा जा प्रभु वाक्य जरिया आम से कथा चाहे आज प्रसंग हूँ समस्या समाधान सहज उपाय समस्या समाधान सहज उपाय आम प्रत्येक जीवन में समस्या अच्छी आ बेले बेले आमको समस्या इतने बड़ देखा जाए जे समस्या आगे आउ किछि देखा जाए केवल समस्या ही देखा जाए चारे अनैले आपन को लागिबो जे मु कोन करू से समय आम पाई गोटे सुविधा अच्छी कौन मोर समस्या को बाइबल अनुसार केमिति समाधान कर जेहेतु आम ख्रीष्ट विश्वासी आम अन्य मान परामर्श नेबा अपेक्षा आम कौन करबा कथा प्रभुंकर परामर्श नेबा जे प्रभु कौन कहउछन प्रभु कौन करि पारन बाकी लोकर परामर्श हमको एते गुरुत्व देवा कथा नुह कारण से माने कहती सत्य कथा किंतु परवर्ती समय ओहरी जाती किंतु प्रभु तो देखिए गणना पुस्तक तार 23 पर्व गणना पुस्तक 23 पर्व तार 19 पद परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे कि अबा से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे से कहि अछंती आउ से कि ताहा करिवे नाही से कहि अछंती आउ ताहा कि से सिद्ध करिवे नाही एट लिखा जाउछि परमेश्वर मनुष्य नुहंती हालेलुया परमेश्वर कौन नुहंती परमेश्वर मनुष्य नुहंती जैसे मिथ्या कहि मिथ्या किए कहे मिथ्या मंत्री माने कहती मिथ्या किए कहे मिथ्या जंत्री माने कहती मिथ्या डॉक्टर माने कहती मिथ्या वकील माने कहती मिथ्या आपण कहती मिथ्या मु कहे प्रचारक माने मिछ कहती किंतु परमेश्वर मिछ कहती नहीं कारण से मनुष्य नुहंती माने पृथ्वी रे जणे जे केबे मिछ कहती नहीं से होचंदी हमर परमेश्वर केते बड़ विषय तेणु से जहा कहउचंती ताकू आमे गुरुत्व दो समस्यार समाधान सहज उपाय कोन जे से कोन कहउछ बाकी लोक कोन कहउचंती आम भाषा कहले गुली मारो कोन बोले बाकी लोक कोन कहउचंती से कथा को गुली मारंती किंतु परमेश्वर जहा कहउचंती कारण से कोन करंती से मिछ कहते नहीं देखा जाछि कि अवश्य मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिवे से कहि अछंती आ से कि ता करिवे नहीं से कहि अछंती आ से कि ता सिद्ध करिवे नहीं तेणु आपण तो समस्या समय वाक्यरु किछि आपण को देखा वाक्यरु किछि देखा आपण देखिबे जिसाय तार 55 सेठी कौन लिखा तो जिसाई 55 तार 11 आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेब ताहा निष्फल होई आंभ निकटକୁ फेरी आसिब नाही मात्र आंभे जाहा इच्छा करू ताहा सिद्ध करिब ओ जेउ कार्य पाई आंभे प्रेरण करू तहिरे कृतार्थ हेब कौन लिखा जाउछि परमेश्वर कहउचंती आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ता निष्फल होई आंभ निकटକୁ फेरी आसिब नहीं प्रभु कहिथिबा कथा केबे निष्फल हेबो नहीं
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସହାୟ ହବ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା କଣ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ, କଷ୍ଟର ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ, ରୋଗର ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢିନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉ, ତାର ସମାଧାନ ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଯିବ, ତାପରେ ଆଉ କଣ କୁଆଡେ ଯିବ। डिप्रेशन पर कौन ऑपरेशन हो, डिप्रेशन पर कौन ऑपरेशन, स्ट्रोक उठे जीवो तापर जे ऑपरेशन को जीवो। तो मु कहिबा पई चाहे आपण मानकू जे समस्या समाधान उपाय कौन, वाक्य कौन कहूची, प्रभु कौन कहूची। जे कौन से समस्या बाइबल को आपण शिरो धार्य करी, वाक्य को शिरो धार्य करिवे, आपण देखिबे जे धीरे धीरे समस्या गुड़िक समाधान हो गले। कारण होची आम मुख निर्गत वाक्य सेपरी हेबो ता निष्फल होई आम निकट को फेरी आसीबो नहीं, मात्र आम्भे जा इच्छा करू ता सिद्ध करिवो ओ जो कार्य पय आम्भे प्रेरणा करि अछु तोइरे कृतार्थ हो। प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आमे आज जो बसी की वाक्य सुनुछु टिके ध्यान देवा, जदि आमर तार समाधान उपाय मध्य अच्छी आ परमेश्वर वाक्य अच्छी। आमे देखू प्रभु जीशु ख्रीस्ट कानार बाहागर को जाइछन, से भी निमंत्रित होइछन्ति, मरियम मध्य निमंत्रित होइछन्ति, जीशु शिष्य माने भी जाइछन, लोक माने भी जाइछन। किंतु लोक माने कोन, लोक मान को द्वारा मिराकल होबने, मरियम द्वारा भी मिराकल होबने, शिष्य माने मध्य मिराकल करि पारबेनी। मिराकल किए करि पारबे, मिराकल केवल ईश्वर करि पारन। आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेठी अछन, प्रभु जीशु ख्रीस्ट सेठी अछन। जोहन 2 पर्व तार 5 पद जदि देखिबे आपण जानि परिबे, सेठी आमानकर पढंतु। ताहांको माता परिचारक मानकु कहिले, से तुम्भ मानकु जहा किछि कहंती ताहा करो। बस मरियम गोटे फॉर्मूला दउछंती, आश्चर्य कर्मर फॉर्मूला। एटा को कोन, आश्चर्य कर्मर सूत्र। आश्चर्य कर्मर सूत्र कोन, जे से तुमानकु जहा किछि कहंती ताहा करो। कौन करो, से तुमानकु जहा किछि कहंती ताहा कौन करो, से जहा कह। कहीं अतीत रे मरियम तांकर अंगे निभाई प्रभुंकर कथा, जे परमेश्वर कथा केमती हो, से केमती सफल कर। से गोटे कुमारी कन्या थिबा समय परमेश्वर वाक्य तांको पाखु आसिला। अपन देखिए लुक तार प्रथम अध्याय तार 37 और 38, लुक प्रथम अध्याय 37 और 38। कारण ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି, ମରିୟମ ଗୁଡିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କେମିତି ହବ କଣ ହବ। ଏତେ ଷ୍ଟୋରୀ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ହବ, ହେଲେ ବି ମରିୟମ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर वाक्य शक्तिहीन हम। तेणु आपण समस्या समय सहज उपाय कौन, परमेश्वर कौन कहते आपण समस्या आपण समस्त मन थी जे आपण जो समस्याग्रस्त थे, चिंताग्रस्त थे, वेदनाग्रस्त थे, ऋणग्रस्त रोगग्रस्त थे, आपण जो चर्च को जाइए
जो वाक्य दि जाऊ सम्मान आपण को परिस्थिति एका आपण को मीटिंग को जाइथिबे से वाक्य आपण को पे एका थिबो आपण बसी कांदी पकाउथिबे परिसा लोक बुझी पार नथिबो ये कोन पे कांदुची बोली बेले बेले आपण गोटे बही पढुथिबे कोन से प्रभु दासंग लेखा बही आपण कष्ट मिसुथिबे यूट्यूब रे खोली के देखुथिबे वाक्य गोटे समान आपण परिस्थिति भलिया थिबो बाइबल पढ़ला बेलू से दिन अंशटा आपण थी आपण समस्ते से अंगे निभाई थे आपण भावुवे पालक आज्ञा केमती जानिले ये प्रभु को दास केमती मत जानिले खाली मो ना नहीं डाकी ना जहां जहां कहले सब मो कथा तो कहले से लोक मैंने कौन कहते आज्ञा आज वाक्य मो पाई थिला आज वाक्य मो पाई थिला आपण तो थिला कारण परमेश्वर कौन करती दास मान द्वारा वाक्य द्वारा कथा हुए कौन कहते से ईश्वर ठार निर्गत कौन सी वाक्य शक्ति नहब ना से मरियम कहले देखु मु प्रभुंकर दासी आपण वाक्य अनुसार मो प्रति कटु कौन कहते आपण वाक्य अनुसार प्रिय भाई भौणी माने आपणकर समस्यार समाधान सहज उपाय होछि परमेश्वर जहाँ कहउचंती ताकू अक्षरे अक्षरे मानिबा चेष्टा आउ किछि करंतु सेतिकी करंतु एई वर्ष आपण गुडी समस्या समाधान पाइबे आपण ऋण मुक्त हेबे रोग सुस्थ भी हेबे आपण जीवन में गुडे आश्चर्य कर्म देखिबे छोट बड़ सब देखिबा छोट बड़ सब विषय प्रभु आपण जीवन गोटी गोटी कर आपण मान कहवा चाहे मोर प्रिय भाई मुझे राजगांगपुर भितर अच्छी राजगांगपुर कादोपड़ा बोली गोटे जगह से माने मीटिंग करूछंती एठिकार गोटे कल्याण मंडप अछि बड़टा से कल्याण मंडप रे करूछ एते लोक आसीछंती एठी समस्त समान को कहउछंती आज्ञाकर यूट्यूब रो वाक्य सुनी की आमे सब आसीछ तांको देखिबा आमे समस्त तांको वाक्य द्वारा उपकृत होइछु मु का को भी चिन्हने एठी मु प्रथम थर आसीछ किंतु सब यूट्यूब मीटिंग रे आइछि की मीटिंग यूट्यूब मीटिंग समस्त गदा लोक आसीछ आज्ञा आपण वाक्य द्वारा मत प्रभु कथा प्रभु कथा परमेश्वर को वाक्य कौन करे आमान को कथा हुए मो जीवन भी सैया मु भी पढ़ा समय बहुत आचंबित हुए प्रभु केमती गत दिन मानक मु बहुत व्यतिव्यस्त थी सेवा कार्य को नहीं व्यतिव्यस्त होता हठात मु जन को घर को गली से कांथरे गोटे वाक्य लेखा था मु पढ़ला बेलू सत्य जदि से वाक्य मत आगे कहूँ मैं तेरा सहायता करूंगा तू डर नहीं मु तते साहाय्य करूँ तापरे मु देखिली मुझे भाभी भाभी आसुथी यहीटा का प्रभु मत कहते अन्य वाक्य भी लिखाई था कि मु अन्य घर को भी जाता मु दिने भावु था जे प्रभु आमको तो अनैवा भी कई ना घर को गले ताला बाहर गली आड़े बुलुचु सियाड़े बुलुचु आम विषय चिंता करने लोक भी कई ना प्रभु से समय गोटे वाक्य मु पढ़ी आई विल गाइड यू विथ माय आईज मोर आखि तते कौन करिवो गाइड करी मोर प्रिय भाई भौणी मान कहवाई चाहे परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा आमर मनर कथा को से जन दियंती
ତେଣୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କର। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ 6 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 6 ପଦ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଦୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସମାଧିର ପଥର ଗଡେଇ ଦେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଯୋଉ ସମାଧିରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମାଧିର ପଥର ଗଡେଇ ଦେଇ କହିଲେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ। କଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ତମକୁ କହିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠିବି, ତୃତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ, ମରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଦେଖ ନାହିଁ, କଣ ଥିଲେ ଅଛି, ସେ ଯୋଉଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଶୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ମରଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠାରେ ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ସେ ସେଇଠି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ତାର ଯଦି ସମାଧାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 9 ପର୍ବ 25 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ଦେଖି ପାରୁଅଛି। ଇଏ କଣ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ସେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଇଏ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆସିକି ପକାଇଛନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ କହ, କିଏ ସେଇଟା କଲା? ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁ କହିଲା କଥାରେ ଏ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ଯୀଶୁ ପାପୀଟା, ସେ କହୁଛି ସେ ପାପୀ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ କଣ କହୁଛି, ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ ପାପୀ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯୀଶୁ ବିଦେଶୀ, ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ସେ ବିଦେଶୀ କି ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ମତେ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ ମଦୁଆ ଥିଲି, ମୁଁ ମଦ ଛାଡିଛି। ମୁଁ ଜୁଆରୀ ଥିଲି, ଜୁଆ ଛାଡିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଥିଲି, ଏବେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଉ ପିଟୁ ନାହିଁ। ମତେ ପଇସା ପତ୍ର ରହୁନଥିଲା, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଭଲ ପଡିଛି। ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଆସିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇକି, ଯୀଶୁକୁ ଛାଡେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି, ଯୀଶୁ ମତେ ଏମିତି କଲେ। ଇଏ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆର ପରିସ୍ଥିତି କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ଆଉ 7 ପଦ, 6 ପଦ 7 ପଦ। ସେ ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସିଲୋହ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ, ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଆଉ କାଦୁଅ କଲେ, ତାର 2 ଆଖିରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଧୋଇବୁ। ବଡ ବିଷୟ କହିଲେ କି, ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ମାଟିରେ ଗଡି 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 ଯିବୁ ବୋଲି, ତୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବୁ। କହିଲେ କି ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଯିବୁ, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆଖିରେ ମାଟିଟାକୁ କାଦୁଅ କଲେ, ଲଗାଇଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇବୁ। ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ଧଟା ସେ ଦେଖିପାରୁଛି। ବଡ ବିଷୟ କିଛି କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଏ ବଡ ବିଷୟ କଲା କି କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁ ଯାହା
କହିଲେ ସେତିକି ଗଲା। ଆମେ କଣ କରୁ, ଯୀଶୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ବି କରୁ, ଆଜି ତା ନ କହିଲା କଥା ବି କରୁ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଟା, ଯୀଶୁ ଯେତିକି କୁହନ୍ତି ସେତିକି କରୁ। ସେଦିନ ହବା କଣ କହୁଛି ଶୈତାନକୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କି ଖାଇବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିବି ବୋଲିକି ଗଡବଡ ହେଇଯାଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଅ ଧୋଇ ହୁଅ ଭଲ ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହଜ ଉପାୟ କଣ, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କର। ଏଇ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଏ ଜନ୍ମରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କିଏ କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, କିଏ ମତେ ହାତ ଧରି ନେବ, ଆପଣ ଏଠି ଆଗ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଧୋଇବୁ, ଧୋଇ ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ବଡ ବିଷୟ କଲା କିଛି କରିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 17 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ, ଲୁକ 17 ତାର 14। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠି ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକି ଆସି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତା ଉପର ପଦ ଲେଖା ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, 13 ଲେଖାରେ ଅଛି ଏ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଚलो ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲି ଭଲ ହେଇଗଲ, କଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଏ ଯୀଶୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଚलो ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କଲି, ନାଇଁ ସେଇଟା କହୁନା। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ତ କର, ନହେଲେ ବାଡେଇକି ଘୋଡେଇବେ ସେମାନେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନେ ସମାଜରେ ରହୁନଥିଲେ, ସମାଜର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଗଣା ଯାଉଥିଲା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଏମାନେ ପଦେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନା, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ। କଣ ହେଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁ ମାନୁ କଣ ହେଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ କଣ କରିବେ, ସୁସ୍ଥତା, ଯାଉ ଯାଉ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ମାନୁ ମାନୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ବାକ୍ୟ ମାନିବାର ବର୍ଷ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଏଇ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୋଉ ବାଇବଲ ନଲେଜ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ୟା ନାମ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଦେଇଛି। କାରଣ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବାଇବଲର ନିହିତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ, କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମନଗଢା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ସମାଚାର। ଏ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆଜି ହଉଛି 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ଜଡିତ ହେବେ, ପ୍ରାୟ 300ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ 300ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଧ୍ୟାୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଖାତା କିଣିଛନ୍ତି ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ବଡ ମୋଟା ଖାତା କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଟା ବି ଭଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବୁ। ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖୁନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବେ, ଆପଣ ସପ୍ତାହ ସାରା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶିଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ କହିପାରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଯେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି ହେଲେ, ଯାଉ ଯାଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି, କେବଳ କେବଳ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ବାଇବଲ ଭଲରେ ପଢି ନଥାଉ, ବାଇବଲ ଶୁଣି ନଥାଉ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ବାଇବଲ ପଢି ନଥାଉ, ରୋଗ ସମୟରେ ଖଟିଆରେ ପଡି କୁଞ୍ଚେଇ କୁଞ୍ଚେଇ ଶୋଇଥାଉ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପାଗଳି ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଭାଇ ମାନେ ଟେନସନ ହେଲେ ବାଇକ ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଡେ ଗୁରୁଗୁରୁ ଗୁରୁଗୁରୁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଭଳିଆ। ତ ଏମିତି ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ସମାଧାନ ଆସିବ? ସମାଧାନ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିଲେ ସମାଧାନ ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମାନିବା ବାଲା ନାହିଁ, ଆମେ କହିବା ବାଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ଜଣାଅ ପ୍ରଭୁ। ଜଣାଇଥିବେ, ଶୁଣିଲେ ତ ଇଏ ଭାବି ତ ତା ପାଇଁ, ମାଉସୀ ପାଇଁ, ମଉସା ପାଇଁ ୟାକୁ କହୁଥିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାର ସମାଧାନ ସହଜ ଉପାୟ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଜହନ 11 ପର୍ବ 39 ପଦ, ଜହନ 11:39। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ବାସି ଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଥର ଗଡ଼େଇ ଦିଅ। ଯୀଶୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚି ଯା କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚ। ସେଦିନ କହିଲେ ନା ପବନ, ଏ ପବନ ତୁନି ହୋ, ପବନ ତୁନି ହେଇଗଲା। ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଥର ଘୋଡେଇ ଦିଅ, ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ସେତିକି ଏକା କରିପାରିବ। ଲାଜର ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚିଲା, ଲାଜର ବାହାରି ଆସେ, ତା ଦେହର କପଡା ଗୁଡାକ ଖସି ଯାଉ, ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ବାସି ଗଲାଣି। ସେ ବାସି ଗଲାଣି କି ସରିଗଲାଣି ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେ ବାସି ଗଲା କି ସରିଗଲା ଏଟା ଟେନସନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ପଥର ଘୋଡେଇ ଦିଅ। ଇଏ କହୁଛି ସେ ବାସି ଗଲାଣି, 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମେ ବି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲାଣି, ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ଦେଲାଣି, ଋଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିଡନୀ ଖରାପ କଲା, କିଡନୀକୁ ଭଲ କରିବାଟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଦୁଆକୁ ଛଡେଇବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରିବାରକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନିବେ ନା ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଖାଇବେ? ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛୁ ଜଣା ପଡୁନଥିବ। କଣ କହନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମିତି ହବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ ଏମିତି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସକାଳେ କିଏ ଆସିଲା ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେ ଅଫିସରକୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ସେ ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯଦି ଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ତ, ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିପାରିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଦେବୁ କି ଆମେ? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ, ଗଡେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ବଡ କଥା ତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ଲାଜରକୁ ଟେକି ଆଣ, ପଥର ଗଡାଅ, ଲାଜରକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଣ, ତାପରେ କପଡା ବାହାର କର। କିଛି ନାହିଁ, ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ, ପରେ ଲାଜର ବାହାରି ଅଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କଥା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ କଥା କହିଲେ କି? ସେଦିନ କହିଲେ ଜାହାଲା ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର, ଆକୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଧୋଇ ହୁଅ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପଥର ଗଡେଇ ଦିଅ। ବଡ କଥା କି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଔକାତ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ମାଟିରୁ। ମାଟିର କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ? ମାଟି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲଗୋଲିଆ ମାଟି, 50 କିଲୋର ମାଟି, 70 କିଲୋର ମାଟି, 6 ଫୁଟିଆ ମାଟି, ମାଟିର ଖମ୍ବ। ଆମେ କଣ? ମାଟିର ଖମ୍ବ ଗୁଡାକ ଚଲାବୁଲା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? 50-60 କିଲୋର ମାଟି ଗୁଡାକ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମଲା ଲୋକ ସେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି କିଛି ନଥିବ, ହାଡ ବି ନଥିବ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ।
तो ए माटीर शक्ति केते माटीर औकात केते प्रभु जानी से सिंपल कथा कह मानिले है आप देखिए जौनतार 6 पर्व 10 पद जौन 6 पर्व 10 पद ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଘାସ ଥିଲା, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ପୁରୁଷ ବସିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସାଅ। बस लोक मान को बसाओ खाइबा दियो बोली कहले कि रोटी किणी आनो बोली कहले कि किछि नै 5टा रोटी 2टा माछ धरिकी कहउछंती लोक मान को धाड़ी धाड़ी कर बसाओ 5,000 पुरुष स्त्री तो गणी हेबने बेसी थिबे मीटिंग रे स्त्री लोक केते थिबे आपण जे कर से मीटिंग देखबे ए पुओ पिला का गणी हेबो झियो पिला को गणी हेबने तो से काउंटर पड़ा हो नै छोटो छुआ मन केते थिबे छोट छुआ मन निश्चय गदा थी कारण से फैमिली प्लानिंग आसी नदिला हम दो हमारे दो बोलला भलिया से मान कर गुड गदा थी ए सब हत्ती खबर गुड 20,000 अधिक लोक थी तो एते लोक प्रभु बसा धाड़ी धाड़ी बसा आम भलिया जदि शिष्य के थांते ए जोसेफ भाई को भलिया शिष्य जदि के थांते दिनमणि भलिया शिष्य जदि थांते श्वेता भलिया शिष्य जदि के थिले कोन कहि थांते प्रभु आपण बसला पे कहउछथि जे ए 5टा रोटी 2टा माछ रे केंती हेबो प्रभु देखो प्रभु हिनस्ता ही जाई हेबो लोक माने हमको बारंबार कहबे एटी ए लोक माने बसैथिले दाड़ी दाड़ी कर बसैथिले प्रभु देई पाले ने बोली कहबे आपण तो पुनरुत्थान होई कर पळेबे हला आमे सब थिबे एटी बारंबार देखले कहउथिबे हमको जदि अमन भाई भलिया लोक के थांते ये नकुल भाई भलिया थांते कि मु भी थांती मु कहि थांती आपण कहि थांते कि अलग कथा मु हेले कहि थांती प्रभु कारण मु तो कथा कहि जानछि किछि जानि नै ये नकुल भाई हेले कम कथा कहिबे मु हेले बेसी कथा कहि प्रभु एटा केमती कथा कहउछ जा धरिचन तो 5टा रोटी 2टा माछ और प्रिय माने अल्प पैसा थी आमे बसे चिंता करते अल्प पैसा रे कौन हम झीर बाहागर हम कि घर कम हम कि देखो आप जो मैंने घर बांधी केते टंका धरी घर कम आरंभ कले आपण जतकी टंका धरी घर कम आरंभ कले केते टंका धरी आरंभ कले घर कम भी सरीगला केते टंका धरी कि झीर बाहागर काम कले केते टंका धरी बिजनेस आरंभ कले सेते टंका नथिला विश्वास से आरंभ कले सही प्रभु को पर विश्वास मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु समस्या समाधान सबुठार सहज उपाय कोन प्रभु जहा कहउचंती सेटा करो आमे कोन करबो प्रभु जो दान करी किए कोन कोन कहउचंती सेटा सुनिबा पई समस्या बेले 18 लोक को फोन लगाइबो भाईना मु कोन करबी सार मु कोन करबी दीदी मु कोन करबी हेलो दीदी मु कोन करबी लो ए याकू ताको पता दीदी कोन करबो से दीदी रो मुंडो भर्ती तो समस्या अछि ना नहीं दीदी रो मुंडो भर्ती समस्या से दादा रो मुंडो भर्ती समस्या आमे तांको पचारले कोन हो आपण काहा को पचारिबे प्रभु जहा कहउछथि मु समस्त कहबा पई चाहे आजी आपनको समस्या रो समाधान रो उपाय पाई गले बाइबल लो स्पिरिचुअल कौन करे आपण को पैसा दिए नहीं तो पैसा केंती पाइबे आमे सुस्त करि पारिबो नहीं सुस्त जे करिवे तांको विषय जणा आपण को प्रतिटी विषय रे आपण ध्यान देंतु बहुत सिंपल आपण को समस्या समाधान तांकर वाक्य मानिले हो ईश्वर को कथा मानिले हो एटा तांकर वाक्य निरर्थक हेबो नै ईश्वर मिछ कहंती नै तांकर वाक्य शक्तिहीन होई फेरी आसीबो एटा मरियम अंगे निभाइछ से जन्मांत कोन कहूची मु गोटे विषय जानि छी अंधतिली देखुची से मते कहले जे धोइए मु धोइली मु देखुची जते कुष्ठ रोगी मान को पचारथिबे तुमे केंती भलो हेलो रे
कोठी मेडिसिन कौन किसी ना जीशु कहले जाओ आम जाऊ जाऊ सुस्थ हो गलु बाटे बेसी दूर भी जाइनु अध बाटर सुस्थ हो गलु पर्वत रे बाबा बाबा कि सुंदर भोजी गोटे होता भजा माछ रुटी खाइलु पर्वत रे किए आनीदेला जीशु देले केमती देले मु जानी ना आमको कहले धाड़ी धाड़ी बस आमे धाड़ी धाड़ी बसी गलु तापर तो खाइछु 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 मु कहबा पई चाहे प्रभुଙ୍କର କଥା लाजर को पति थिलो परा से मरि जाइथिला परा 4 दिन हला हां परा जीशु आसिले कोन कले जीशु कहले पत्थर गड़ाई दे खाली पत्थर गड़ाई मिराकल हे जीवो एबो जीशु जहा कहउछंती ता मानले हेबो एई वर्ष आपनकर सब समस्या समाधान हो आपण आश्चर्य कर्म घटिबार सूत्र गुड पाई गले गोटे फर्मुला पाई गले सेही फर्मुला हिसाब रे आपण कोन करिवे आपण समाधान पाई प्रभु आपण मान अनुग्रह करंतु एई वर्ष आपण जीवन रे आश्चर्य कर्म देखिबार वर्ष हो समाधान पाइबार वर्ष हो निश्चित भाव आपण देखिबे मोर भौणी माने झियो माने कहबा पई चाहे भाई माने कहबा पई चाहे आपण अन्य सब उपाय अवलंबन कर सारे एबे प्रभु जहा कहउछंती केवल सेतिकी मान केवल सेति आपण असामान्य शक्तिर कार्य देखिबे आ प्रभु ताहा कर आसंत प्रार्थना करी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद दूची प्रभु आज वाक्य द्वारा प्रभु बाइबल ट्यूटोरियल रो ए सत्य समाचार रो ए अष्टम अध्याय रे प्रभु आमे आपन वाक्य रो अध्ययन करिछु प्रभु आम समस्या गुड़िक समाधान केमिति हेबो प्रभु आपन वाक्य आमान को यथेष्ट शक्ति जगाए यथेष्ट संबल जगाए प्रभु साहस जगाए कारण आपनकर वाक्य मानिले ही सुस्थता अछि आपन वाक्य मानिले ही समाधान अछि प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु ए वर्ष वाक्य मानिबार वर्ष हो वाक्य अनुसार चलिबार वर्ष हो प्रभु विश्वास रे चालू चालू प्रभु आमे मिराकल देखि दबु से कुष्ठी माने जाऊ जाऊ सुस्थ हेले चालू चालू सुस्थ हेले प्रभु आमान को जीवन में से हो प्रभु ए वर्षर दिन गुडी को आमे आगु को बढ़िबा समय रे प्रभु जेपर आम जीवन रे प्रभु आमे आश्चर्य कर्म को देखि पारि प्रभु आपन को नाम रो स्तुति प्रशंसा आदर महिमा गौरव जुगे जुगे हो प्रभु प्रभु आमान को अनेक भाई भौणी माने प्रभु गुडी समस्या रो अछि अछंती गुडी द्वंद्व रे अछंती ऋण रे अछंती अभाव रे अछंती कष्ट रे अछंती प्रभु गुडी विषय जे संघर्ष करूछंती प्रभु हम प्रत्येक को जीवन रे किछि ना किछि समस्या अछि प्रभु मो प्रार्थना करूछि राजा आज आमान को दया करंतु प्रभु जेपर हमें प्रत्येक प्रभु हम समस्या रो समाधान पाई परिबु ए वर्ष प्रभु ऋण मुक्त हेबार वर्ष हो ए वर्ष रोग सुस्थ हेबार आशीर्वाद पाइबार मंगलदान पाइबार प्रभु ताहा केवल आपण को वाक्य मानिले आपण को वाक्य को शिर धार्य कले प्रभु आमान को अनुग्रह कर पिता जेपर हमें आपण को वाक्य को मानि पारिबु वाक्य आधारित जीवन काटी पारिबु आपण जतरा आमान को वाक्य कहिबे हमें मानि देबु एटा मो पाई प्रभु कहिसथि प्रभु आपण जहा कहंती प्रभु ता केबे भी निष्फल हेबो नै निरर्थक आपण को गति की बाहुडी जीवन है प्रभु आपण को से शक्तिहीन वाक्य पाई हमें आपण को धन्यवाद दउछु प्रभु से अनफेलिंग लव पाई अनफेलिंग वर्ड पाई प्रभु आमान को अनुग्रह करो जब हमें प्रत्येक प्रभु आपण को वाक्य को शिर धार्य करि पारिबो प्रत्येक को दया कर प्रभु मो प्रार्थना करछि जेतन यूट्यूब रे जूम रे जड़ित होइछथि प्रत्येक को जीवन रे एक महत् कार्य कर प्रभु जेपरि से माने आपण को वाक्य को मानिबे आपण को वाक्य को मानिबे आपण को वाक्य को मानिबे प्रभु अनेक तरह मन भीतर संदेह अछि अनेक तरह द्वंद्व अछि कोन करिबो हम जानि परनो प्रभु मो प्रार्थना करे प्रत्येक को जीवन रे एक महत् कार्य आपण करंतु यीशु को नाम रे ता हो यीशु को नाम रे ता हे प्रभु करुणामय परमेश्वर आपण दया करंतु प्रेमी पिता परमेश्वर आपण दया करंतु आमान को जीवन रे से महत् कार्य हेबा पई दियंतु प्रभु अनुग्रह करंतु करुणामय परमेश्वर आपण को दास भाव रे मो प्रार्थना करूची दया करो अनुग्रह
କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ଅନେକ ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ବେଦନା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ଥିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିପାରିବୁ, ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିଜର ଉପାୟ କରି ସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆମ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛୁ, ମିରାକଲ ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ପର କଥା ମାନିଲେ ହେବନି, ମୋ କଥା ମାନେ, ତୁ ପର କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ମୋ କଥାକୁ ମାନେ। Thank you Lord, thank you, thank you, thank you। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ। ও প্রার্থনা করছি প্রভু আগামী সময়ে বাক্য যেতে লোক শুনিবে প্রভু, যেতে লোক শুনিবে প্রভু, সেମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେପରି କହିପାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମିଛ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏପରି 27 ପରେ ଯେ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧିତ ହେବାର ଦିନ ହଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ହେବାର ଦିନ ହଉ, ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନ ଏହା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।